what he brought me, and oh, his love for me, oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
Tomantana nonta baka binibina sa rabali buana klo ninda rani mai adawa talento na kabi tale na kabi ni singa indai nanda mai ronga kina na bosa ni klo na nonda combined Bible study baka tanto baka muria tu mai na bengau na saot ini berna COVID-19 da sama itu kina na lama ni nonda ai tubo la kotiko na ambong indai o sabe kinda bagi sa chiko na ada ningone turang o Jesu Kristo Nimberti ko na waita bina ka benda indai au bia bagarita kay vida na kambimbi matay be kanta na be wasa ke viti ni samay bangandonu inandonan raw na yuli-yuli ni tamata mesandaron na bakasongko ni bata sa rokin na non lotu kena balambalen na cell group sa rani toso na singa tu siti na madaw mingong kena nomoni na combine cell group mabakain tu dakan na lotu levu kena lotu na be singatambu na lotu na singatambu sa matatetiga ni na kunisiwi nandonan raw na tamata sa ngole na turangan na bunibola levu lain bosa pati kerto na Ministry of Health sa ba matatateki maikina na nonda rokobatinga na lawa ni nonda viyawaki na nonda ndambe na loma ni bole lotu menda viyawaki keni kerua na metiko na taba hand sanitizer me laura ini tiko keni katolu ngoy kambimbi ni warong babina kaya na biasa i viti to doko ni sana tigebu na lotu na singatambu mendua na i vola mena vola i kevikina na dhanra oira era lako ni lotu yana karto ngandrewa na tamba daga nimbula kasa bakatula watalenga mekina na mateni tu na inaki ngoka ndien dua e via e tovi ko na mate a merisa kilai o viso ti tiko na loma ni vale ya senga ninda via baka kame na mate enda sa kbambauta ni na senga ni na listal mai io enda na muria tinga na lewa e tau tiko mai malati ka baka sa baka muria baka binakan go nan donan raw saro na tosa takitala na wili ka baka na dongata senda via baka wale taka ena bandrin retaka na nonda ilokalo sa baka nunui kau sahabat ka mamasuti ko ani be kemani to do sa tal ngasi na tal na kaya na muri baka binaka na lewa sa to mai ena non tamatin tu na lewango sing ni lewa men baleta ni revia baka rita ka mai mera control ta kana lutu senga na kaya na maroi tiko nga na mbula anda kaya anda baka mbauta tiko ni klo anda dobi baka mbulai anda baka mbauta ya na lotu na masu na lolo na wili bola tambu na sana keve ni bakambauta na bakambauta na lawa bateke na dhaka ngona ra batula tiko mai na kame dhaka taki merani maroi kina na nto bulanda senga ni tali taka taudoko mendu tau biko na matengo anda senga ni vinakata nonta masu nonta ker wana klo me kuni do tau biko yanda saba ka binaka viti ni sa rato mbula keda na kanda tau virto o kenda menta na maroi tunga na lawa sala ko tiku mai. Sa kalungata ni sa dola virawa. Sa toso valele na kefi umena va kina tinkan to nambongi. Sa toso ngo na donro ni wili ni tamata. Sa nuita kini na daka bata. Da biloma ni taka nonda webu kina nonda mate ni tu kena sangai me na poluti sarbo kandua na matengo. Sa nuita katiki ni na bakawaya na singa tambungo. Kaya muni kita ni tal ngas ni tala ni andoma nei vola mena vola kina na ya vir lako yani na hand sanitizer metiko me takelingan rin ber ni lako lam kena nonra viyawaki indambe viyawaki nonra ndambe tiko na loma ni vale ni lotu sa ni takani na baka dur keda bekemu ni viti bekanta viti sana tiga na Bible study na non the cell group ni be cell group keda viti ya na Singatu City na combine cell group na singa lotu levu na lotu na singatambo mandangan ko sa tigabu kina na lotu yo bekam ni mai valangi New Zealand Australia Amerika Europe to se na muritunga na program go kana lawa tinga na tu city kana lako na singa lotu levu kena singatambo ya bekam ni mai valangi na nonta program sana lako tinga na TV lago tiko na My TV na vio kena tini kena Fiji One na lago tiko na tini karua kena dua na be singa tambo to doko na lago tinga
kena nonto to devotion na vema takalilay, kena nonto masti ko na prayer waris. Santona kana libu ningangan re sa lakomay, kena nonra binakata merasa toso kibuan na kelu. Ano itakatikan ninta na bitauruling at ako ya, mekaku ni lay iadokin nanto nan renre mena songo talabi kenda nambule ni soklo. Santa ngangan re makau tiku mai mesa santolabi ngoka data kenda sarkina. Na singa tambo ni topole me ni mbau woti no ni lotu ni singa tambo mbau ndotu na mbilo timu ni nguni tiba tambelet sa boleh kan ni vana vula no non ta vitala tala tu ta singa ni sota baka vita vini venganeni ni anto mene veni tini nguni tiba ta ia mena tunga na via wakia ni sasi vita nantonan rau wasi ruataki na belotu lotu na singa tambo kuanganin dua mena sivita nantonan rau sabani ni tu ni na bakakina ia bikia mani mana besa bura-bura ni sana barong tingama no to program ko la ko tingoka ena ve singa tambo tu city ke na lotule no madha mengoka na numi mesana rona singa ni randini ga induanga na nung singa balati no bakaita bina television randini na rani roti kono na singa no lam ni madhawa ke singa ni lotulebu ke singa tambo sana tu city ke lotulebu ana ge nong kutinga na singa tam krosa vitala no takaya ke sianga na dua mendangan no na singa krosa na bia lagda wata mai ke na balata misana tigu butalanga na nugu besiko aboki na bia sai viti na besiko na la kwa ni kina singa le vai tabi baloto na besiko mendangan no ndambose siana no ndabuli o kanda na italtala ndoni vingravi ana kai tigu mbaka na madha ro bengo siana bula mengo ana kai tosa ni kina ni sanga no ngono no la ko buli na le buli randini na bagi tabi tiko mai vekanda. Vida na leso ni bimbi anda na tarati ko na lama ni vida na madha mengoka rendana le tarai ni kina na leso ni mata bubale na leso ni tarai da kini sungguh lotu. To na tos tingaya ni madha benangauna sana ngalala kina na besa bura-bura sana ngai nron robina katale na nonton di baita bikem ni tal talangase anda be waswasi viti unita kini sana tosar na nonton bulan ni bengravi. Uni wani uni tiki ni baka kaya kantor kena baka taro ninga ingir ngamai nonto tu bal ni bola se tarir ngani tal talangasi rabilu taki tiko ena no muni be waswasi abi dan kasa sala ko mai na mbosi senga ni mbosi ni lotu na mbosi ni mata ni tu artu la tiki nonto tu buni bola yan kasar ngai ngan revi mana baka muri baka binaka sabinaka na kami ni kwanta na mai taraki na ndo na leso ni vo Narani taru tiko pikan den dua na vula se sivia bakalilai na lesoningo kana nom raunio baka malu muta kana daka ni mutu so satu kuno tina madao sawati na walu na ngauni sala 8 ways to keep the devil under your feet walu na ngauni sala me raunio bito tikin na tebor and on a position to stay under your feet nimbere au sabe kinda bagi sa chiko we kemuni kede na ve sai buru tal ngasi mai ropi nimbulo bina ma tal ngasi tomu kemuni kede ni tal ngasi kede mai ropi tal ngasi sawa kemundo ne tal ngasi vale lebu nimbulo bina tal ngasi tamai vika tal ngasi mai barani se nimbulo binaka tal ngasi tamai siaba kemuni kede sarana barro tingor mai ropi nimbulo binaka kemuni kede na bi mata vale tal ngasi mai merika tamai mbuna kemundo na vitamani kemundo na sung lutu mai merika wakakina do mai Point Reyes kemundo na tiko mai Sacramento na Bay Area Malarbai kemundo na vitamani na ulu na uto tala na lemba tala inoke pinang bali usar barong tiko mai kemuni ker sarana na tu mai merika indo warong tiko mai na bitingin ang Kristo nimbola binak mai Nislandi tamai mada kemundo kita ni talangasi mai talangasi andre kemudian mai Wellington, nau Suge, nau Maria, kemudian mai Blenheim, ratu bio, talajo, talangasi mai Blenheim nimbul lebih nak. So kita bagi menit kan ada ngon itu orang Yesus Kristus. Talangasi mai oi katon, talangasi mai roturuan, talangasi mai Aucklandi, dombul lebih naka. Kemudian kita sarlilin lotu mai New Zealand. Mata isi nimbul lebih naka. Nimbulo binaka na barong at kumay na kabintay. Kamu to may Australia. Ngasi
Mo, ni tal kasi Michael, tal kasi si Rewi, na tal kasi Tupeni, tal kasi Kenny, kay Randini Ru, untuk matabu vale, mata, tal kasi Marika, kailangan kito sama yung boss ti ko na singa Rosa Hoti, yaw tal kasi Niu, kay tal kasi may lumay viti, no nasali suma tal kasi may lumay viti, may koro na pisiko mata urua, ito sa mata sa kito vital nota ki to koro tiko baka kinabik do may nairai, kaya ni may ngau, nando na revival level na takawa na kalumay lumay viti. Kaya ni nabarong tiko may na vivo no tale soy na deba di Pasifika ni mbula bina. Kaya na sa bara talaga si Jim, talaga si Pelosi, kaya ni kaya ni talaga si tala, rendini kaya ni naturangan marama darubon ng nila ni sul-sul. Kaya ni na barong tiko may naboliko, talaga si Male, talaga si Latu, kaya ni talaga si tala, kaya ni na liyo ni sung-sunglot may na aboliko. Talaga si Ben, talaga si Tuitabuki, kaya ni kaya liyo ni sung-sunglot na Central Eastern, ni mbula binak. Mosi, talaga si may lumay biti na balibsar, na Elondina, na bisiko na korro, na balibsar. Sabi kinta barong tiko may, na kami ni singin do, na dahinday. Mata Jomba Vai, tute, tukana, tutele loma ni mbula binaka, sa masula kaya muni tukayani, kalau na bakaray kuya, na siya nga ningwila dabiko. Kaya muni kaya na barong tiko may nabibo na so vida na yala, elaw tiko may, Wainise Edward, Seriana do kay Sabu, Tia Tambobo, Gome California, USA, Neo Riwanga, siya tal kasi Neo Riwara ni muli binakamata, tumbuy na may nuku alafa, Jerry Dambe, Malkain Delay, Mere Dambala, Iva, Kalunidaba, Ben Rona, siya buli, Jerry na mandila mula binaka Jerry, talaga si Joseph Saua, Sola Meong Kabuni, Malasay, Rantikin-tikin, nimbula binaka, so Malkay Rantikin-tikin, nimbula binaka. Dadu some na masu. Warami ke mamirongo dan nomuni bosa turanga. Ena kabenta indai. Turanga ne ala tambo. Binaka baka lebo nomuni sa baka dinan-dinan tagi kemani e biti e bura-bura indai. Ni nomuni indina tiko na ibaka tao tio tininga nongo. Ni liu teki kemame na nomuni bosa. Kau tiki mame na buno ti tombu ni nomuni bosa. Baka roko-roko teki na naidang mani. Lumutiaw nomuni tamata. Ni kau tiaw turanga na lomanimbai ni Revelation. Meron ni vingo makina na itukutuku ni seko di sarngango may beke mo ni. Baka roko tekin doon na edang mo ni. Baka lesu na langi mi no mo ni na vevere ke nando kai. Sota na ni mami malumulumo ni bokota ni mami dala. Maso na edang mo ni tisu ni baka bulan di nandaulo lama doon nga. Amen. Walu na ka enda na buli tiko 8. Na walu na kamimbi 8 ways to keep the devil under your feet. Na ibola tambo ibola tiko Paula virna kay Roma, na Roma wasi tini kaona ni barau dhaba tiko na wasi ni bola Paula, virna kay Roma ni yoto tini wasi tini kaono, na tikina ruas sangabulu ia na klo ni vei baka vingui. En butuki setan ni bakararawa, bakusrawa, en rukunia va mundo. Me tiko veke mundo na lalama ni nonda turanga ko Jisu Kristo emeni. Na bosa na emeni baka yotaki na itukutuku ya may lamalangi. Tukuna tiko na kena ibola tambu babalangi. And ando na kena ibabandongo. Now the God of peace will crush Satan under your feet subtly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Ndo tala tiko na kena ibabandewa. Kabangan tagatiko Paula, averna kay Roma, kabango na kena Rongo, and the God of peace will soon crush Satan under your feet. Will soon crush Satan under your feet. Niutuk na tingbo ka setani, siya na matalalaw, au siya ni vos tiko kena drumite vorga, se nazabatal, nakakeve nga bakaloloma, nakababiko. Waka tobabiko na mati, baka mbuawa taka na matamu, selevi ko na cancer, boroka na matamu vale,
na wakasakei kome na bono ni no mudaka sor kai badal kayado levo na kayado vandravu otagiko gona na daka keve na vuni da baleta na vinaka isega ni tikuwa okoe etiku ngabua na da kwana ndabuli de tiknikua na listening o kay bimbi bunga vikenda enta do vinakata menda o kenda nga bakata kenda da tostu da na numa ni na dananganga senga na listening o kana buli da kina nintondonu mo siama gina dona bonua ve matalo tu kenda ba Kristo etiko e viti e vura ndai era isoko lotu vinakata dok ke lotu ba Kristo era rabi sera buli sera mbula ena voce di kalo the Bible era sungu lotu vinaka ni tukuna tiko vango rongoda ni una wilika na tiki ni volata mungo ka vinaka tamo varong sarve vinaka rena wilika batikiau na kena bakaviti na wilika tala na kena volata mo valangi ia na klo ni be baka vingu ya na butuki setani bakusrawa ena rukuni rongoda ni apa muntou Vamundo, me tiko vika mundo na loloma ni nonda turanga ko Jisu Kristo. Oni uli katala baru ambaleta mataini ulutanga ena kabinda indai me tiko bukina na listening goka kana rongo babalangi and the God of peace will soon crush Satan under your feet. And rukunia vamundo. Ninda rongo da tiko na itukutuku ngoka ena kabini singa ni kuwa ve kamani keda ne kango ni varrongo tiko mai na ve sei viti ve sei vurura vidana kambimbi tukuna tiko vangoka o Paula birna kai Roma. God promised that he will crush Satan under the feet rather of those who live the church life. Na vosengoka rather o kwea mbutuka na ului setani ka vosa tiko na tukuna tiko vangoka na tikini vola tamungoka ni the God of peace atukuni Jisu tiko na kaina the kavango the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Nangauna rongoda radio mai ni nambutuki ni ului setani sananga ilako mai viko na vakadengu kay na loloma the grace and the peace of God. Kabakasanga ni mbutuki na ului setani na sirano na vakila na loloma ke na vakavengo ni kalo. Malata na vakavengo ni kalo enonanga na kalo. Filipai va vitu na vakavengo ni kalo uasivia na kakevenga ekele rawa. Kwa sanga talento na vakavengo ena ni sulia mebaka kena sulia na kalo. Ni tukuna tigo vangoka na kai tukuna tigo vango Jisu na kalungo ka ni tukuna ko enyo will crush Satan under your feet. To those who live the church life. Nyo vinakata mabakan rukai setani matay ni ka mona siyama nandua na isangolotu. Revyo tsigumay balato Jisu ko senga ni ulu ni tamatay andua ko senga ni ulu ni ministry ko ulu ni isangolotu. Kaya sabi ya baka ministry o vabuka manandua ni isangolotu setani anambutu ka nulum. Setani anambutu ka nulum. Balata na pawa ni nona laumbutu na ului setani rawatanga o Jisu na ulu ni sungulutu na levo na ngauna so sana numa au sa rete o tunga mo lutu tunga ivale asing don betene bia mo la ke lutu balata levo tala na be kaida ba reida da ba ronga senga na sungulutu ba to kaida ecclesia the called out ones sa kadibitani mai vura mai lewen endoni sungo ko tuguna nei voltambu do kakuni mbiuta nei baka songo ni bata me baka nei vala ni tamateso. Baka usi mundo bi baka musuti tiko sa toso bola ka tumen ngauna rongoda nios Jisu embutuka na pango esulio kwaya ena loma ni sungolotu veira who live the church life. The crushing of Satan is related to the church life. Siamatiko kena sungolotu. Dealing with Satan is a body matter. It's not a personal matter. It's a body matter. The body of Christ. Kaya ko tuna kinokoya anay bola tambo kabiti tuna tigo vango ko Paula ve na sungolotu may Roma ya na kloni bi baka vingui na butu ki setani ba kusraw na rukuni aba mundo. Asa mbimbiki na
ni sa tantolango na COVID-19 viti ve kemenina barro tikumai sa mati ko kinando na isung lutu. Sa na matalotu ba Kristo dava lewena sema kominta gigo kina garava na kena itavi balata na flow tikumai kakete mai na ulu. Ndona mate ndo vitovi na ICU ndo randa butu na ICU ndona mate ndo vitovi kia o te asar tukuna irna bunuai me sa davu na misini se pamtunga na uto sa tukuna me sa davu na misini me la imbulu na tamatea. So na biokane ranto rawa se pamtunga na uto yo kila na tukuna me sa davu kina misini balata ndona kasatariko ya dana tiko na brain death ni sa mate na wakasama kwa sa synchronisulian na message kina vitiki nyang o tudoko. Brain death. Kaya ako, dhabuka may na ulu, sa vinakatanga mo sa tiko nga na bonua ni mati. Na imbulu-mbulu. Ay ko mo na siyama kinandua na isungulutu. Mataloto ba Kristo da mga olewena, siyama ikya. Si siya katikin ito na isungulutu olewena, vangara ito na isungulutu. E boleh ka numiasa ni vale, so vangara ito na isungulutu, merawa niyo, bukai kina enam bulan ni bakasongko ni bata. Kau tuna tiko cisu berkerom. Ni nambera tiko ni terana na walu na itugu ngoka sarui kabimbi ya mokila ni o cisu o koya butuka kras na bola tamu baka balang kras ken balbale o koya baka dandas renga baka buru meataka na bulan na isyatani ena ya vandra na tamata era siama kina loma ni bolotu matana ulu ena sanga ni roni dabuka mai na yango sendrawan dua. Mena rona vitala na yang oke na ulu. Rona siama tinga, rona lakopate tinga. Kaya na siama berbonte ni dona ngauna, melai kontrol taka na ulu na linga. Na linga, na mata, na yame, na linga, na yaba, irakete ngora, parong tonga ki na ulu. Na kontrol tinga na ulu na bingaw na kete. Na ulu ngona, na sulia mena pawa, ki na tiki niyang Kristo, mena krastak. Na ulu setani. Lestali ki na tiki ni bola tamu ya, tu na tiko paula, Vangoka ya na kaloni bi baka vingui ya na butuki setani vakus rawa ya na rukuni ya mundo sangke tu no koya metiko vike mundo na lolama ni nonda turanga ko Cisu Kristo se tu no tiko na kena bola tambu babalangi tu na vangoko koya the grace of the Lord Jesus Christ be with you. Sanga ni kani tamate antu dua sa tostu na bura ni kuwa matai tamata bia vanturi no na ministry nga. Abaka nga sa reno buno rao, reno masuray na matamboko, sa baka oyo sa rendo no ministry, kuwa ni o toso ke o kila ni senga ni ndomo ni kaloviko. Kaya sa ndomo ni kalo toso, kaya sa toso mo, siya matiko kinandua na iso kusungkulutu. Mataloto, irkada na ba ministry lelewo tunga na besa ura-ura, tiko endua na iso kusungkulutu, ndo na tama, mera baka tamani tiko kina. Kabaka senga, ni sa dabuka ona senga ni rawat indona ka kailan katu no Cisu ni tawasta ni beyau ona senga ni rawat indona apart from me you can do nothing arimbimbi non da senga matiko kena sung-sungkulot sa ay tukun don ngom mala sa tiku tandola sa tandola mai sa solimay ng donan raw valelengan ko sa lima ng raw tiya sa undol aron da tosubata iyo mo na senga matiko kena dona bunua reni au kila na baka takate tukin no mumbula bagayalo. Ni tuna tiyo vengo, the proper local church as a practical expression of the body of Christ. Body that Satan is crushed under our feet. Na yangoy Kristo. Kaya butuka tiko ng gaba ni Satani. Ena bingaw na todo. Kakua, ni ondo baka teras. Manibanda na libo ni kaya. Baka yang atagigo kina na klow. Sa lewo ni kasara ni reida ni sarawi kina kalau kina no mumbula. Sa matiko kina ndua na sungguh-sungguh merau ni ndoro tiko mai kina viko na kaya lako mai na ulu. Na ulu o Cisu Kristo. Yana kambimbi menda kilatiko na nonda lesoni anda tauratiko na kabini singan indai 8 ways to keep Satan under your feet. Da kilatiko ni meron din dalay tara na matay ni ulutangan ni kuwa ni klo God had a good plan for you. Nangaw na buli ko kina na klo sa ambito tumo ko na plan vinakatudok. Membaleti ko na by sekondi
na vei miniti, na yaua, na vei singa, na vei madhawa, na vula na embaki. Na vei sekonti kevengoka, sa ambiti tiko na kalo na plan mona vinaka. Cermai rosa ulga diotin gandua, au kilawa yau na nunu manelonga na bukumundo na kamondo vinaka kin. I know the thoughts and plans that I have for you. Ningano ngerni onga imbuli, sa kira tiko na kalo na plan, membaletiko. Wakaka kwa vicermaya, bernya ombulo sa kiliko ni bernya kun teka usa bakat tembuiko monon profit bala tuna bangono klo iko nalako na tabura katal raka barusa taraka tetal ken melmbali nindua sa bitomena plan vina kana klo nonambula iko na mai taburaka tal raka barusa ona taratale na veka vina katana klo meleta sa tiko na plan na klo mona vinaka sanga nindona na plan na klo mona da so vuli vinaka so vuli bagada. Se susumando no matu vale rauka se senga so bagai tiko ibiti se mai balangi na plan na kloviko na kabi binaka sa tuotia na lama ni na plan na klo. God had a good plan for you, for your lives, for our lives. Na original plan gai mai yadon na mess up gai mendre na plan goka na ngauna sa dhurueni kine loma setani Satani kai pakabuna na kena laukana na were maitin na kau na were itin. Na dhura na satani ai vaka mbayatak mess up tak na plan ke bibi na di klo koya mbite tiko koya membalata na no mbula na plan ni klo ko tuna tiko ni mbite tuna klavi ko na ngau na mbuli kina na tamata me tubi ko na dominion. Let them have dominion. Let them have full authority. Na authority ya enongu. Mentaru control takana veka keve tuya na burongo. Sange mai yado ni ngauna sa tukuna kina sulia kina na tevoro ng kaube yivi lai kaniata lang ayatama sa tigibu me dhunrubi nangele sa rarawa na tamata buno veka keve ngoka sa mai vagadal kata kana plan vinaka ni klo. Kakevetu yana loma ni were sama yali. Sanga ni yali balata na vina kata na koloniali vagailia na vosa na disobedience. Nanda sa talain renrea mai wana klo. Nangau na yado kina na talain renrea rosa vagailia, they lost authority, their authority. Vagailia. Nangau na ya sa tiga ume rabu tiki na setani. Bakai kai kona volei luke na ngauna sa temake tisu kavango ko kai tisu duba raida ne uku ko ke vura ona silevi ko ke bakawala ngau duba vio malata ne uku ko ke vengo vura sa silevi it has been handed over to me ana ngauna kania kino atama na kau atau rele so setani na vika ke ya na Nangau na sa dadalata kina na me tiko setani na ruku ni banda na ya vengo ka sa na lai trakoya na kainom your property. He will stay on our property if we don't run him off. Nutuna tiko na property iko na nomo property na bula binaka, nomo property na putuniao, nomo property na vakavengo, na marau, na reki. Ya naka na nomu yao your property na kai nomu dono mo taukena ronga na katuno patimio na ngau sa kai kino tisu tukuna mai na dave mo dakava viko kavango ko melesu mai I want to regain my side se baka ko I want to receive my property back my good side maina aloka ni matango iyo na vika ke kwanda divatiko menonda anonda nga malatangan nita sanga ni mbutuka rauti ko na ului setani kaya anda sandi wa wale tunga rongoda o wale sika anda tale sema genon dona isong lotu kaya manina tiko mai Europe sema genon dona isong lotu kaya manina tiko mo Australia sema genon dona isong lotu sa vina kata sa posebi ko na kalon dona ministry vangra dona isong lotu mo kawatagi kina Malate kambimbia nina solimana pawa mai lomalangi and the kavataki na ruguni umbrella and the vakarurutikina.
Ana cover loloma kina o hivi mbele tokoya e alima ina covering. Tiko nga na loma ni were o iteni lako ko na taunda ko ni were. Ona ya rabu kina o siatani. Na kai lega kino tiutasa ni alima ina covering. Rato sa tiko bina kana baten lako sivia luto ko itumba. Turumi ko saranga ki o siatani. Yali mana covering. Kakua ni obakatara. Mondo umbi ona loma ni sungulutu. Ngobia dona ka malata ni sarano unau sar borong bigona tamat na kake de ado tiga ana klo kina no mumbula ni masurai na matamboko ya ana klo sing no iko you just a vessel wakaya ngata ki walenga mo ya ino na bingara bina klo na klo talanga sa wakaya ngata ko tinasa sigilai tamata kina na yasa just a vessel me boso be pelami o ya sonangauna do vai ai lele wa unto numaka lelebu lai so lai yado mer kalibinon rembula maleta ni rasaya lima na covering tiko ke wana kalo na no nambutu ke setani ko nambutu ke tinga ke wa sama tiko na buna ron tiko mai kina na authority tuna bango ko chisu na Matthew rosong ulkoal ni sa taler to na tisipeli to na ko sa soli mai be yau na lewake nga mai loma lang nga ke buru talenga o ko man do gela ko valo te kirna le be no ke nga papites te kirna na da tamam do lu ben ge ne alo tambu vaka buri dir mera vaka mbauta na ka au woski na vikamdo kamando kila ni una tiko bate ke mundo ni tiko ko ya ena right tiko na matamboko na vivi tiko na loki ena vos tiko na ngalo ena lombutu tiko na gabo boga na setani sema kina bono ndo no mo sema kina kawa sana tabuka ana vakila ni sana tiki vundan ralu ka ngama ina lako na mbula na siksuti ni vakai kana sema kina songo lotu sema kina Bible study na cell group na combined cell group sa mata lotu da bolewena mata singan lomo lotu sele kemonina youth kemondo na CA we kemondo na lotu Assemblies of God Christ Ambassador we kemondo na wesele na mati bitokani kemondo na All Nations na kanda na Jaik Generation Youth for Christ samakina wono mata lotu da bolewena samakia merani Nrono tiko mai na power merani ndambu tuko tikina na ngaba baba ni setan. Tuko na tiko mango kana chemesa ba na tikina e vitu. Ronga da baka binaka chemesa ba na tikina e vitu. Tuko na tiko na tamate ni kalongo ka o chemesa tikini bolo tambu rongo lebu. Wango na kana rongo baka biti o koe mondongai baka malu mutagi ke mundo wana klo borata na tevoro ena nrotani vike mundo ko koya torbola kaya ni wana klo ena torbola kama vike mundo ko koya baka sawataka na linga mundo ke mundo na loma rua nanda to sobola katiko ki wana klo chemesa en tu setu vikanda o se vati ki ne vitone bia uliga vikanda na kana ivola tambu babalangi tu na tina kana ivola tambu babalangi ngo Chamesa vati ne vitu. Kana mabalangi ngo, be subject therefore to God, but withstand the devil, and he will flee from you. Ni na ndotala kene você be subject therefore to God, sena humble yourself before God. Malumalumu tekiko. Wana clue. Hila au você tiko bi revida nei taltala. Dona kau masula ka tiko ba le wana clue. Me kako bando ni tiki ni nongumbula na pride. Balatango ento na ya uvala loma ni tiko vikanda na pride. Batango na kanga mbiu mai kino setani mai loma langi ka kol tiki sumu mai wura ni santo baka nga tiki kanta na klo baka tanto via laurai. Senga mena laurai mena ndokai mena labeti tiko na klo na buku na koya rinda mai sarabotuki na levo na ka ve va kurambu itaki na venga una tudoko na levo na ngauna waka samata tiko manda no godau la ko bate tiko mai kena turanga na ve ambaki sa la ko sivitiani na tevoro koya sakila tiko koya ninto donu mena tiko ngana rukuni avamo sakila tiko na tevora
Io koe na rei tiko kia baka sa yali na ulu. Tuna tiko vikanta na vola tambu ni vola tiko na klo tuna bango koe that Christ is the head of the church. Na kila vida kasaratingo setani ronga ka sa yali na ulungo menaloma ni cell group. Ka sa yali na ulungo ka menaloma ni sogosogolotu. Na ngau nga sa yali kina na ulungo da sana rei ni sa tiki wukune sona ka seng suti ni binaka. Adona bisi, vei kaseti, vei dalati, tambu ya me ado tiko ni songlo tu ne bola tambu ya. Ni sa senga ni buni bisi na klo, sa buni baka denga me baka sayado, no rei songo ira sa lotu. Lo manlotu do me ado tikina na baka dengo, na bilomani. Yando mayado isona ndui, anda do vi ngenrabo sosa na kaya nintonu ya. Ntono na kakasi, ntono no, senga ni ntono. Na kayado ni santa do, ntathabuka mai na ulu. Ntathabuka mai na ulu, sa lenga na vola tambu, na tambula na vinga na tudok. Ntono tiki ni vola tambu ka tiko Paula, vir na kaya feso wasi ndua, na tiki na rosanga vulka ndua, ke na tiki na rosanga vulka rua. Nona vola tiko Paula vir na kaya feso. Watingo na kena i vola tambu baka viti, sa ua sivida kasara veira kevenga sa liu keira na lewa keira na sa kaukaua keira era sa turanga ke na yada kevenga sa davuti ena ngaunango ke na ngauna e muri rongoda asa baka mulu mutaka na ka kevenga me tu na rukunia vana asa lesia kokoya melewa na ka kevenga ena buku ni songo leoni lotu. Totoka ni darongo da tiko. Efeso asindua, tikina rosa ngavulu kandua, kena rosa ngavulu karua. Ona wili ka bekanda na kena i vola tambu babalangi. Vango na kena rongo. Efeso ndua, rosa ngavulu karua, kena rosa ngavulu kandua, kena rosa ngavulu karua. Far above all, rule and authority and power and lordship and every name that is named not only in this age but also in that which is to come. And he subjected all things under his feet and gave him to be head over all things, the church. Nareda na tikini bola tambungoka vida na ka e vosakina na tamatini kalungo ko Paula matai e tukuna ko na vosangona na rule to rule about tukuna rosabul kandua far above all rule and authority matai mendanga rule ngoka it's referred to the highest office, authority to every kind of official power. They official power keve kongo ke no rule no control ngasi levu sio tala ngasi sio bishop sio president na ve office keve ngoka ko no rule na kalu Jesu Kristo ndavina katatiko men ruka subject ko ya band rukuni abando shetani mendana raida ni sarui kambimbi na isongo tu enteleven ngona kai vaka botuko shetani me bestu na lotu na tamata gai dingi o de bunau o ka na vega menda tungai vale ona kai rota bada na koko ona rota bada na koko na viva kurumbuita ke keda na zakanga na ngona di lotu kaya na zakaba na klo rule ken karua to every kind of office, official power to the power and mighty of authority, the lordship. Every name that is named referred to only to the title of honor, but also in every name. Christ was seated far above every name. Kaya nyo sa ningaw na sa tiko kina na rukuni pawangoka may wana klo na yada keve e barrongo vi kwaya. Varrongo vi Jesu, sing ni varrongo vi kosya, varrongo vi au, varrongo vi Jesu. Yada ni cancer.
Yadha ni matekede nga leukemia, diabetes, thingwatha, yadha ni ndrabu, ngora yadha kede, yadha, eusa ndrabu, ngori yadha yadha, na yadha kede ngori, barron kede wadwa kina yadha ngo. Adha Jesu. Autoritiga ni kuwa, na walu na ngau ni sala, merano, butu ketiga kina, na uli setani. Hoi konta tono mo no butu ki setani tiko, ene pe ngau na tudoko. Tikina ruasa ngabul karua, ngatu na tiko vangoka, the power that God caused to operate in Christ, subject to all things under his feet. And he subject all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. The power that God caused to operate in Christ. Tanaka Aukatiko Virandini na Noah. Kero vital no tiga bango randini. Sa kami danti na kaida kabatiko na kalo. Kaida kabatiko na kalo. Irnam dabutu na ICU sa rambula. Ni kuang girtik may biyon na turangan ni rotuma. Kuyan dabutu na palimbula sa dona kana sang idrendre membula. Ngai kidali ko sang girtik may tala binabali na masu ngoko John sa tinggoy vale sa ambula. Ia nangau na senta botu kini palimbula John levo na vi matanggali talno na vi matanggali tuku bando mbula betuku ni mani sa tarai John tu engai bosota na mate tarai John tiko na vaka ya vatiko na avea tekin durukede control taki ena rukuni ada kotuna tingoka rola rosangabul karua, and he subject all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Ana kai tu tiko na power tudok malumundor ka kami da kemuli na kang ninda reida ni bakalolo matiko o setani na mutu tiko na ngabo boka mutu tiko na ngabo boka na benga na tudoko lebu untolu na claro to na prayer warriors bi omandang ko telefon teka buti ko mena singa tambo di otinga na lotre singa tambo ngo buno na television mai vu avalau mai vuma sa lao tu mai kana giri na bi masulaki mai mbong ni singa tambo gale off ngani waitavi otia sa lao tu mai ngiri mataka ni moniti lai tusiti buki lulu nikua se lako tunga mena ngiri sa lewo na ngiri sa ra tukuna mai nakasa sa kabana kalo sa rastavi Puna na rastavi balate na power dua na yava tekin dur kevkin na be yava kevga wani na bulido tena lesuni ngo reida na be yava bakan to mbula keve eseng bakan to mbula bichisu be yava keve bakan to mbula lebuna na mati tu ngo sakai to vura ni sa sindrawa leukemia ndo ya na mati ana leukemia cancer indra sarkatu sindo na kene wale senga e vida ngana singa saoti ndua sang mandani sekila o dina turang ngoka o singkila na kani rai o kilanga ni sa eliwana kensan inra ena kokonga ni ava ngoka ronga rai do mai na kalu na baka yang ataka no mbula wada mana kau ni te boro o na nunga tungori so bakila tingori ni kosa no tikinu wa mbelata na close vina kateme dolaba na matamu baka yalo me rai ni o reida ni kaukawa na nomu kalu e malu mo setani kila nakatuku na undolu na tevoro mai katara era control takatinga dona tamata non rambula na tevora na vim buturaki marado buturaka ya lewo kina na tamata singkila de vorro tiku meniko buturaki kutiko na tevoro kila wada tal ni rambuturiki utiko melata tumbutiko no mundra lenga tiko na kidney buawa tiko na mat no vim buturaki lewo sa tiko biko o mbuturaki nga ambelet ni sengen yo kila o de me mbuturakir do don me no lombutu na ulun rada te vorngori ena kau kwa mana ni adai chisu no na daga ko ya mentau balolo mataka na non tambula ena binga ona tudoko tuna tika nei vola tambia na efeso wasin do rosa ngul for above all rule and authority and power and dominion and every name that is named above every title that can be confirmed, not only in the age and in this world, but also in the age and the world which are to come. And he has put all things under his feet and has appointed him
the universal and supreme head of the church. A headship exercised throughout the church. Not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come. Nangauna ne Paula ya, nangauna ne Chisu ya, nangauna talanga ngoka, sana pao tinga na ya ngoka na ya Chisu. Kila nangauna lakani kina dhurumi teboro mai katar, ko dhurumi teboro ngai masinga na Chisu me sombo ni wanga. Sa vivi mana teboro. Kila nakatuko na teboro isa Chisu na lubeni kalombula oni sa lakombeka mai muni mai kana bawiti muni mai lawai kemami kana bolo bol tamba balai. He came to torment us. Kila tiko na tebor ni ndombasi ko Chisu oira rawa. Varrawa taki. Dona kana rawa ni setani ni rambula na kansa. Dona kana rawa ni setani ni yali na thingwoda. Dona kana rawa ni setani ni sa yali na leukemia, ni sa vinaka na kidney. Dona kana rawa ni setani ni sa rai na matamboko. Mbala sa kila koya ndio tale kauko dhake bwa na turanga Chisu Kristo. No mubarrongo tiko mengoka e sondi na navaka ni mutumbuto o sa rere vakatiko. Iyo vakila yelongu ni kalosa tikivu me release takaviko na power ya. Marano mbutuke kina na uli setani. Ika varrongo tinga mai kansa, varrongo tinga mai. No mu varrongo tinga mengo na kansa sana mbiu. No mu varrongo tinga mengo ka na vingo da sana mbiu tiko. No mu varrongo tinga mengo na mate da banga ko vakanto mbula tungori sana mbiu tiko melata. Ntunga mena lo mbutu tiko na ngabobok na ve mate tudoko kena ve ndendre tudoko etiko na kana spirit, the spirit of poverty na yalo nindrabundrabua, the spirit of cancer, the spirit of diabetes, spirit of asthma ngo era yalo tudoko ena sindra vandua mena obaluta bakayango balatoko e yalo. Ana rotanga indo na kanga vakayalo na kaukoanga ni klo kome baka malumu taka na dhaka ni mbuto. Okoya, Jesus is the Lord over all. He has put all things under his feet. Mbito tiko koya mena tutunia vana tudoko na vika keve na noma na te avoro. Nikuwa wetuku na viko exercise your authority. Exercise taka. Exercise your authority. Ona sirana na vakila na power ni authority and bite vigo na klo vagabomo exercise taka. Sigro bonta na vakila na power ya. Kia baka senga ni exercise taka. Senga ni nomu kau kwa baka tamata baka mbauta to be a believer. Masana numa oi korene baru se ban malum tagi setan senga ena taura na power mai wana klo kotuna tiko bango kana matai ni choni wase va tikine va ni lebu ko etiko la mamu e lailai ko etiko burura. Greater is he who is in you or who is in us than he who is in the world. Roma walu tikine tinigandua. The same spirit who raised Jesus from the dead dwells in you. Ana nanda tikini vola tambo ni koni frendi. Asi indona tikini vola tambo me kanga ni koni frendi menda rongo I wunokina. Ya indona power. Kwara ni baka molo taka na ve yalo kevinga. Ngone turanga o Chisu Kristo. Ninda alako tika na loma nimbaye ni power ngo. Enda na sianga bantu ni bakatera na teboro mena bakador na lomana lomana kina non tambula ninda tiko na loma nimbai na renre tiko ni lako lakongo au kelandro lao meron turanga ni Korea kito membosi ni kuan dona me mai daka dona seminar na madha mengoka
o te ro va madalo ro vio na ngongo ka sa leu sar ngana na din vi mata lotu na vi kan kon dono men dan dua bata na vaka mani kai ke o bango virau ngori dono me adotiko marata meroni sarabitiko kina na kau ko niklo ya bagai sanga na kensa na sing sarabirau na kau ko niklo tukuna bango ko tis na klo be mosese na kawam buli ferokina me mai laurekina na nungulang kaya baka mulai ferro kina na buli ferro na klo me mai tu hitspida men dona kati ko ferro na ngaunea meron ngai sarabi kina na langi ni klo kaya sengo ferro sigira ni kele raw na paw ni klo na lama ni wasan damundam kaya sengo ferro sing lo raw na kau ko ni klo na lama ni vei udi waike de mai hitspida balate ni do mbasi katiko na nrenre do ngai sarabi baka na kai kana klo na sarabi na nrenre o lo rumah tingguri ana kai kau mekina na lesoni ngo kame na buki ko bate kiao buki kenda ande kila ngo senga ni ndona songo lotu sing dona songo me nda songo ninga senga ngo na songo e pakaya advokati kina na klo na miracle sing ni sarawi talent ni songo ni vanua se songo ni politiki se songo ni marama se turanga na miracle e tigunga ni lo songo ni tomata lutu na bono e tigo kina na ulu na ngone turang o Jesu Kristo. Tigo iki ana miracle. Balata o Jesu nga ko ana kloni be bakuro muitaki. He's the God of miracles. Isaiah diwa hono tuna vango ka Isaiah sa solima indona ngone menonda. Sa sudu mai vikanda indona ngone tangani. Ana baka tau tigo vi ko na lewa. Ana baka tokai tigo ko medana o vi bakuro muitaki. Kalau kau ana tamani ngau na tau mundo na tuini sau to the Prince of Peace. Ningau nei control kino tisu mem lombuto setani anda na vakila na baka vengo. Radio mai. Levo ni kuwa era vutini au resenga tuni baka vengo tu. Sora mboso resenga tuni baka vengo tu. Ini ngau na o sa torkinan authority ngoka membutuhkan ngabo boni setan. Geo vakila indona baka vengo. Era ulako bata kena power na authority. Dona baka vengo leo. So saran tu otha na baka sanga min ro setan iviti manda. Au kilani wala kon dona Korea muli masula ken dua na ramani sa vudi tu ne vana. Au saduren lamani vale a dona kau korang buita kan ulokan na lebu ni mboto e mate na se ni vale. O sabango sa basar begango na kukun tebor saramate na mboto. O sala itu como barro masula kana marame ngai tu na mai otene istal tala. Kita usan rabun rabua. Don rabun rabua na dava. Na nito ilabo kede nga sabaya nga tagitu nga na buli masima. Tanga masima. Sa tunga mata ni katumba. Ni mosi ngao nono tau na ilama ni vale. Na masima itumba. Kaya ando na mboto senga ibi andala nga metilo mandona namu. Buka na masima iloma. Noka iki na mboto. Noka na mboto mate na zona. Lebo ni masima. Ndrabu warotou. Balata na lava. Setani singrani demuriko na masima. Singrani demuriko na nrani moli. Soya. Sa drumite borendua. Gai kome na nrani moli. Ni o sa dhabu kama ina ulu. Iko sana yaya ni vakatalo ni setani. Wasota ke bimbia. Kana vatalo tak tukino kaya. Masima. Nrani moli. Kena be matangali. Sa mate vango kay duang kay vingi magitan dona weleti le wiketen. Berarti me mate ko bate borte ko. Risa mate na val. Melai mate tu vado ko na weleti ko vingi magiten na. Na te bor sigirera baka na weleti. Te bor rerba ki tisunga. Ko ana pawe ana lago viko na kabini ko. Lago saranga viko na kau ko ni klo. Ana kabini singan dindai. Do valo lo mantangan nonton bulan na te bor kemini na kangu. Sema kinandua na isongo lotu. Lago kia. Sinto ni songo lotu ya da. Songo lotu keve e kere uluna na o Jesu Kristo. Sema kina. Amo nung vale tingor ke sinto tino po luto lau kina. Na vale ngau tingor ronga dangan to na po luto ba Kristo ke kiri. Lotu AG, se lotu SLS, se lotu Anglican, se Catholic, se Baptist, CMF, se Apostles, se All Nations, se New Methodist, se Kingdom. Siya mikia. Siya makina, meron o binaka.
malata nan ronronga mai viko na veka e lako tiko mai na ulu. Ninta reida tiko na vida na tiki ni bola tambunga na choni, matani choni baba, greater is he who is in you and who is in the world. Roma walu tinigando sa tiko na tibikanda, that the same spirit who raised Jesus Christ from the dead dwells in you. Ninta lako tiko menta tamata vaka mauta na kalo, as a believer, we have everything we need to lead a victorious life. Nasa may vaka mauti chisu. Sa tiko ikan, kakit sa rangongan reba, meron yung anggakin. Set matadawa nga. Sa nandua tinga. Naka, ena poluta tiko na vai chisu nga. Daw gay tutoka ni tiko na paongo na authority and lama mandangani non tanrendre in the midst of our problems. Midst of our problems, we can still enjoy our life. Tamarota ka tiko na bola. Tiko na paula ya. Au kila na rabu na puti niao na viakana na mamau, dhati na vinakati, luba iwale na baka isulu, na viasa ni mbula kevengo, sa baka bulivia na kalau, me baka vengo tiko, au sarawata na kakevenga. And we Kristo, Filipai va. I can do all things through Christ who strengthened me. Sing ni kakwaya, I can do all things through the name apostles. No. Through Christ who strengthened me. Kung sa rin bimbikin, no binakata mo bang malumulumteng setani, hiyo man siyama ginando na tikinang kay Kristo, malata na ronrati ko may kya, na pawa, may naulu, kanalako sarakin na numumula. Nindaw atek taka na nondang bula, kailangan ito ng bula na i-chopi. Sa atek ito tumba o setani. Ni revyo man nabyo kani, o setani, kung atek tiyo nga itumba. Kung sinroban doon ni atek ilama. Balata lebu ko itiko ilamamu, ilaylay ko itiko hura-hura. Nabay atek kaya atek kino setani, kung atek tiyo nga itumba. Ia barra na lebu ni atek lako tani lako men nombula iloma reno maro takatiko nombula. No matter what is going on in your life on the outside, if you have joy on the inside, you can still enjoy your life. Tuno chopia sa mateke de no mutamata. Chopia sa to mateke de no luvemu. Chopia to sa mateke de no mutamata daka no manuman. Sa banana no tungot sa bisa redo ko ni sa kakana yang ngona. Sa namuragi ko na binti koso. Tugini bango sangay. Basura kana na isulot sope kamura ko luna na kubuni soso. Ngay tuba ngay worship ta kana klo. Ngay tuna ko. Silio choba. E kautentalo choba. Me paka binibina. Redo mai. Kona busya me paka binibina kata. E ana bossa mai loma. Kosa atek tiko on the outside. Totumba. Atek tiko setani totumba. Kwa na via wato hivi kona kansa. Gori totumba. Via bala tanu matuwal. Gori totumba. Via banda bunda buat tagiko. Gori totumba. Aiko banda ite ko nga tiko iloma. Elevo ko tiko iloma. Lailai ko tiko urura. Kala katu kana kana chopia. Tuno ko na oti kevengo au na bukitale bo bakana ko lomata. Kau ko tiko iloma. After these things, I shall come forth as gold. He knows the way that I take. Ni bakadeng. Tuna tika na bosa bayang balembalea na buka Solomoni. Na sala ni binaka. Kena na ilako-lako kedenga. Na ilako-lako ni bakadeng. Ya kawi ni kuwa, roda. Iko sana butu ka ng kababawa ni setani. Hoiko na bakang din taka na kaukuwa ni kalo. Sengenyo kaya ngaslebu masumai meraningai nduko setan na close na release takabi ko na power ni ko authority merano mutuka ngaba ko ni sana, but you have to make a quality decision. Sama kinando na tikinang I Kristo enambong ni singan dai Nikua biuti ko na tebor keeping the devil off your back and where he belongs. Under your feet.
Bitu ko tika kia. Na sendra nya na bakatala na bola tambu. Bitu tinga na tevoro me kana kubuni so tinga ena rukuni avamu. Bitu ko tika kia. Marani saraba tiko mai ni klo en rolawa tiko na turang o Jesu Kristo. O sa bitu tinga na introduction ni kuwa singa tambu sana kai tarakina na matay ni hulutanga. Kina nonda to lesson yung waka, meron dang kay reida kina na matay ni hulutanga ni tiko na kauko ni klo. Meron taukena na kaya baro to possessing the land. Ko tu na klo be Moses ya. Tu na versi merlay taukena. The land of milk and honey. Iko talangan indaru Israeli vayalo kendaro mendaru taukena. Na buno en rondo tiki na wani sud kenon. Aun kay may taratiko na singa tambu ni ko mandanga vida na kambim bio sabia kai tiko vikanda na no mo tobolea mo beauty tiko na tevoro to stay under your feet. Beauty tiko kia na klo en baka malum tak. Na tevoro en rukuni avamo. Kila na karta tuko na leo bitu sanga bulati sepel turun kay to sa nikina asakko to mandanga may bada barakin na tuku ni kuwa. Sa talay rato Jesu rato na tisepel rongo na ketuno ko rongo na redo mai. Ndau ka koni kato na tanga ni banga. Sena nom do duru. Sena nom do tanga ni labo. So kambek na ngungo nom do mbaos. Balata na kakay sati ko na lomba ningaw ni sala. O sa kati ko manibati kifu ni lesen ningoka kalau sa bakaraw takaw dito na kabibinaka maletiko. No na plan kabibinaka tutok. Harto talain levit sa ngawuli harto lesumay. Kailan na kartong gato ko na, sangu deve kita na, yalo da kivinga. Kau Jesu, already setan ni sa lutu may lomalang. Wakana liwa. Nangaw na, enda tosaki na authority, o setan niya, sok taki tunga na bisi kon todo. Nindon tamata sok taki, yali sarama na nga na kaya wakasama taka. Lulubi ko ito kasama, kabakaan dulele mo tigor, tunawa, sa sok ni ko setan. Ni kosa na sarabi talanga kina na kauko ni kalo numbula. Sang wala ni ko ang kamango Jesu, already setan ni sa lutu may bakan liwa. Indo kako ni reki, ni sa ngudebe ke mundo na yalo da kivinga. Kamando reki taka, sa wala iti ko na damundo en ay wala nimbula. Na bagan tinan ni sa confirm na damu en ay wala nimbula ruwa da radio mai. Mo butu ka raw na ului setan ni na pura-pura ko. Nangay confirm tagya. Na wala mo sa wala iti ko na wala nimbula. Wana matabuan na klo. Dado uso na maso yan ay kabin na inday. Baka na matawa na turanga. Claim ta kawa na kalaw na authority ngo. Balatay numo. Baka nga na claim ta ko pati miyon ay loka ni matana. Claim ta kawa na kalaw na authority. Ano numo. Nangaw na ito ta katalaki naman na mate o Jesu. Kaya sa baka malumulumot tayo puro-puroti. Kaya sa release ta ko na authority. Tuno ko sa usul may biyon na lewa may loma. All authority from heaven and earth has been given to me. At no ko mundong lako au na tiko bate kay mundo. Kau tamay na authority. Kako no vakas samata kana dabo la ko duru matinggor na. Mate daba. Renga may na authority sana bimbiu tangani ko setani. Ono mbula mate ni ute to ko tiko na binaka ni ko na uto. Langka tiko na kidney sana binaka ni ko na matambok ona rai ni ko. Dalingamun din divara and wrong. Binaka na matabu vale ni kuwa. Nandramu-dramu wasan ang beauty ko. Sa kanina bakalo ng tagi ko numudak-dak. Yan ang bakalo ng tagi ko na klo. Balato ko yan na release ka. The spirit of prosperity. Tiko na bang ko na sa amin. Number 2, tigin ito. Whatever he does, they'll prosper. Balatin yung bulat tiko na laman nimbay. E control tikin na naulo ng ngone turang o Jesu Kristo. O sa rayda. Na iseraw ni klo. May Europe ito toko. May Amerika, may Australia, New Zealand, na deva ni Pasifika, na Wasuaskeve, Viti, and the Inda, Yasavarana, Puliku, Kamandona, Central East Division, na Vimatavu Valley, o sa rey na Serra ni Klo, and the power of resurrection, na power ni Tuda Katalaman na mati. Sabah malumulumuta ka na kakitinga. Receive that authority, receive that dominion, receive that power in the mighty name of Jesus. Turanga binawali, turanga na kapin na Inday. Karena baka din na tekya mani, kima na baka din na tekya mani, ni seberbato ni besaw na mana, na yada mana, na yada Jesu. Sarote me kayo Paula, ni say Kristo nga,
ke to samboi vinaka kina na mate ni kalau turanga ka boi vinaka dina na da moni tisu balate tukina na bula tukina na kalau ngate tukina na butuni au tukina na sreki tukina na rai tukina na tombale vir na cripple turang ka boi vinaka dina na da moni na ne mami kalau tisu vinaka bole na mana ni da moni turanga alo tambu na bole na no moni kaukawa turanga na kalau na tamai ki mami choba na kalau lebunga vinaka bole no moni samswa na lo moni bai no moni samswa sa takatiko kina na bi bakur mo itaki irna lubia moni ar barrong tiko manda intai matalo to da barlewena vinaka bole ni na baka nga takanon rambula mera idon de ni no moni mbula de ni no moni vinaka erna vina na buno mbuto erna kauta na mbula na buno tukina na mate erna kauta na authority tukuni be setani ni sauti na nona ngauna kena nona kauko bina wale uturanga na tukuni yalo lele wer sarai na matamboko bos na ngalu vidi na loki avala no malai ronga na dinti bara sabina kana kidney na uto turanga sa oti na cancer ni katene ngone oti na prostate cancer sa oti kedbondo na mate in the mighty name of Jesus. I cast out every kind of diseases, every kind of evil spirit, demons and the devils. Release them right now in the mighty name of Jesus. Nakabakaliw sar turanga no moni kaukawa na wale na tukuni alo lewer na kabana lubia moni bakarorote ngane da moni na klo masya na da moni Jesu Kristo ne bakambulandina ndololoma ndondonga amen. Singatamo no mai taratu ka kina na ulutanga usaka o titiga o ulutanga kami kamina no mulai possessing the land. Ni tukuna the land tiko kete kino iko no mo vale no mo wanga buka tiko kete nga ndele ningele mo tokena na kai tiko ikia ano kai torne singatamo kamdo viti sala kona sa lotu ne singatamo ya ni be barrongo mai nambongi na kai tarai tiko na lesonengo mbongi ni singatamo ana kai lako tiko na bitu kina walu kemo ni bese viti lako sar na programa kera ni tambaka mandanga na no ni sa lotu ya singatamo ni bakota mai ken do sar no muni meke vai sungoloto na singatamo sana totoko sara meda tukuna be setani ken no mu coronavirus a fail ni kwa ana kauko mana ni vai tisu bakal ngate ke muni na klo no muni mata vale no muni buru ni mbula no muni kawa ena vai seko dikenga